नमस्कार दर्शक बंधु आज आम आपण मानक नहीं जीवु एमिति एक जगह को जो जगह की आसाम रो परिचय प्रदान करुची आसाम रो शोभा बढ़ाउची। हाँ आज आम आपण मानक नहीं जीवु आसाम रो सेई चा बगीचा को। एटा देखिबो तो चा गछ गुडा को केमते कटा हेई छे साइज रे। एटा तो एबे रिसेंटली पाख दिन काटी छन्ते तापरे आपण माने देखि पारे आगु को ग्रीन चा फील्ड पूरा सेत पर्यंत टिके थय धरि देखु दिबे स्किप करिवे नै। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sun. दर्शक बंधु आसाम चा बगीचार एई सबुजिमा दृश्य मान उपरे आपण माने भी टिके नजर पकांतु। Collide, hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. दर्शक बंधु वर्तमान प्रशंसार शब्द मानंकरे पोती पकेई चा बगीचार सबुजिमा को द्विगुणित करिवार समय आसी जाइछि। आपण माने तो देखिले चा बगीचार सेई सबुजिमा दृश्य सबु। एबे आमे सुनि नबा मो साथी रे आसीथिबा सेई भाईंक ठारो एई चा बगीचार प्रशंसा बाबद। हेलो भाई। हेलो आउ चा बगीचा देखि कि केमिति लागिला? दी दिन सफर पर आसी पहुँचल हमें आसाम रे। खाली तो टाइम पार कर आम यूट्यूब कर पार्लुनि बुलाबुली कलु। आज सकाल आस देख एमती कटाला बाहरी आ गोटे मैंने गोटे बाहरला भल टे माने बाहरला गोटे ग्रीन ही बाहरला से कलेक्ट करके आम बुझीपारे। सेपट तो देख सेपट कटा हो बाहर नहीं सेपट बहुत भल देखा ग्रीन ही देखा बहुत बड़ फील्ड देखिए आप पवन साथी रे मथा को झुलेई खेलिबाकू नाई बेଳ मनीष साथी रे प्रति मुहूर्त रे निबिड़ बंधुता मोर। बंधु जितिबारे प्रेम जदि थाए खुशी खुशी हारी जीवी पानी रे गोड़ेई शरीर को जाई बंधु ओठे हसुथिबी। आसाम रे पहुँचवा परे प्रथमे तो मते भल लागिला गाँ जीवन जापन आमर ये जो रूराल लाइफस्टाइल एटा बहुत भल लगिला। कहीं ना छोट बेलू मु गाँ गली जीवन रे बंची तो से मते यही मुहूर्त मान सब बहुत मन को छुईला। तापरे एठिकार लोक मानकर कथबार्तार व्यवहार सब बहुत भल लगिला। आउ आपण माने तो जानती एठिकार चा वाह भाविथिलु टिकट्स कन्फर्म न हेले आमे एठी 2-3 दिन रहिकी जीवु हेले सेतक समयर योग्यता बोधे आमे नुह से जहाँ भी हो एबे समय आसी जाइछि भाई को ठारो बुझी नबा पई भाई को पचारि बुझिबा। हाँ भाई आसाम रो कोन भल लागिला? आसाम रो भल भल कहले तो लोक मानकर चले चलनी लोक मानकर कथबार्ता बहुत भल लागला। ट्रेन भी मान सहित मिसिला परे आम सहित जेमती कथा होतले बहुत भल लागला। गाँ खास कर रूराल एरिया आम देवड़ी सेपटे गंजाम रूराल एरिया लोक मान पूरा पखापाखि चालीचलन सामान व्यवहार भी भल तुलन ये सब भल आमर लोक मान तुलन भल व्यवहार करती।
ଏଠିକାର ଚା ବି ପୁରା ପିଓର ଚା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ପିଇବାକୁ ପାଇଲୁ। ତା ସହିତ ଜଳଖିଆ ସେମାନଙ୍କର ଚା ସହିତ ସ୍ନାକ୍ସ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ରୁଟି ଆମର ସେପଟ ରୁଟି ଏପଟ ରୁଟି ଟିକେ ଅଲଗା ରହେ ଚାଉଳରେ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଅନେକ ବହୁତ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କହିଲେ ସରେନି ତଥାପି ଚା ଫିଲ୍ଡ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବି କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ବି କାଲି ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ତୋଳୁଥିଲେ ଚା ପତ୍ର କେମିତି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ରଖନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପଛପଟେ ଲମ୍ବେଇକିନା ଗୋଟେ ତୋଳିକି ସେଥିରେ ରଖନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ଏବେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ବୋଧେ କଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ବାହାରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ ପତ୍ର କଅଁଳିନି। ହଁ ଯେହେତୁ ପତ୍ର କଅଁଳିନି ମାନେ ଏ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତିକି ଚୁନେରି ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ନୀଳ ଉଡ଼ୁଣି ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘେରିକି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଫିଲ୍ଡଟା। ଆଉ ଖାସ୍ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିବୁ। ଆଜି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 10ଟାରେ ଅଛି। 10ଟାରେ ଏଇଠୁ ଆମେ 9ଟାରେ ବାହାରିଲେ ବି ପାଇଛୁ ପାଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ବହୁତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 2-4 ଦିନ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଆସିବା ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆସିଲେ ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ରହିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆସିଲେ ପୁରା ଏରିଆ ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖିଦେବୁ। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ବଗିଚାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ୟା ପରେ ଆସାମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯିବ। ଏହି ଅଳ୍ପଟିକ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଆମ ସାଥିରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Somebody like me. Somebody like me. Wondering how to make a play all night. Thinking you're away from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy and so hard to ignore. Pull up on your right. Ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me.
like me. When you ask my name, I panic. So what am I leaving? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.